besar. bigger and bigger. Jadi poin yang kedua saudaraku, So the second point, brothers and sisters, berbicara pemeliharaan, talks about take caring, nourishing, berbicara penggembalaan. talk about Kalau separateness. kita mau sukses, If you want to be success, menunjukkan kerajaan to sorga sow the kingdom of heaven dalam hidup kita, in our life, kita harus terpelihara, we must take care. tergembala We dengan must baik. in the separateness, good separateness. Saya seringkali katakan, I always say ibadah kita harus ibadah dalam konteks our penggembalaan. service is in the service in separateness. Kenapa saudara? Why? Ya, karena di dalam konteks penggembalaan In the separateness, kita dipelihara Tuhan God lewat firman take care Tuhan. us with His word. Jadi ibadah di luar konteks So penggembalaan service out of separateness, nanti resikonya terlalu fatal. the risk is so fatal. Saya mengajar kitab Wahyu saudara. I teach in the book of Revelation. Ada 7 jemaat There are 7 churches dalam zaman akhir ini in these last days. merupakan contoh keadaan gereja This is akhir the zaman. examples of the churches in the last days also. Gereja akhir zaman Church in the last days diwakili oleh 7 jemaat represents of the 7 churches yang ditulis dalam Wahyu 2, Wahyu 3. written in the book of Revelation chapter 2 and 3. Dan kalau kita perhatikan di situ, And if we see there, semua disorot oleh Tuhan. all the churches is in God's view. Dalam Wahyu pasal 1 saudaraku, Revelation chapter 1, Tuhan Yesus tampil Jesus saw himself dengan mata yang bagaikan nyala api, with the eyes like fire menyorot seluruh to jemaat. see all the churches. Setelah disorot oleh Tuhan, After God see all of them, Tuhan memberikan firman kepada God gave His jemaat-jemaat. word to all the churches. Yang pertama diberikan Tuhan First one that God gave the kepada word jemaat di Efesus. to the church in Ephesus. Anda tahu jemaat di Efesus? You know the church in Ephesus? Jemaat di Efesus sebenarnya adalah jemaat yang kaya. Church of Ephesus is so rich. Ya, apalagi pada zaman itu In saudaraku, that time, ya, jemaat di Efesus church of Ephesus, itu terletak di satu kota there is in a city, yang pada waktu itu in the time, sangat gampang mendapatkan perkara ekonomi. so easy to receive economic things. Karena ada di situ Dewi yang sangat Because there is dikagumi. godness that's so Namanya admired. Dewi Diana saudara. Yeah, the godness of Diana. Jadi saudara, ini bentuk misalkan sesuatu yang dikerjakan mirip-mirip dengan dia. Something that's working Baik like yang her. terbuat dari perak Yeah, sekalipun. from silver, Harganya menjadi mahal. so expensive. Orang Efesus mata pencarian mereka berhubungan dengan itu. So Ephesus churches, the people connect with that things. Dan jemaat di Efesus And the churches of Ephesus berdiri di sana. stand there. Tentu kalau kita baca Kisah Rasul pasal Of 18, course, if we read in the book of Acts, Kisah Rasul chapter pasal 18, 20, Acts 20, kita temukan ternyata we can found there Paulus adalah orang yang pernah melayani di situ. Paul is the person that serves God there, Mendirikan jemaat itu. plant the church there. Tapi saudaraku, But berselang 40 tahun kemudian, 40 years later, Yohanes di Pulau Patmos John in the Patmos Island mendapatkan firman Tuhan, received the word of God, memberikan teguran kepada jemaat di and God Efesus. rebuked the church of Ephesus. Jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang giat, Church of Ephesus is so diligent. jemaat yang memiliki kemampuan menolak yang salah. They have ability to reject wrong things. Tapi Tuhan keberatan kepada But jemaat di God Efesus. object to the church of Ephesus. Karena jemaat di Efesus Because the church of Ephesus, mengalami dingin kasih. they become cold in love. Dari situ kita belajar. From there we can learn. Ada orang yang masih terus memiliki kegiatan-kegiatan. People that can do their activities, Tidak meninggalkan kegiatan they ibadah. don't leave their activities of service.
masih komitmen dengan kebenaran, They still commit in the truth of tapi God. sudah tidak lagi mencintai Tuhan. But they not love God anymore. Ini gambaran gereja akhir This is the zaman. pictures of the last church. Ada banyak orang masih senang ke gereja, Many people love to go to the church. masih dengar firman, They hear the word of tapi God, tidak lagi mengasihi but Tuhan. they not love God anymore. Mereka tidak lagi cintakan Tuhan. They not love God anymore. Sekarang hari-hari ini banyak terjebak ke sini. These days, many straps here Keluar masuk gereja, enter out the church, tapi tidak mengasihi but Tuhan. they never love God. Maka Tuhan berkeberatan So terhadap God jemaat di Efesus. object to them. Jemaat di Efesus Church of Ephesus, menurut waktunya according to the time, ternyata sudah cukup dewasa. they are measures enough. Sudah 40 tahun. 40 years already. Tapi ketika Tuhan datang memberikan But when firman God gave His word melalui kitab Wahyu through the book of Revelation yang disampaikan oleh that Yohanes, proclaimed by the John, ternyata apa? what is that? Tuhan sangat keberatan dengan jemaat di God Efesus reject, God object to the church karena of Ephesus meninggalkan kasihnya yang because they semula. leave the first love. Jadi lamanya ikut Tuhan So the times to follow God, belum menentukan dia this mengasihi is Tuhan. not the point they can love God. Memiliki aktivitas They have activities. belum menjadi penentu dia This is cinta not Tuhan. determine that they can love God. Tapi Tuhan periksa, But God will check. mata Tuhan menyoroti God's eyes can see kehidupan jemaat di the life Efesus. of Ephesus church. Tuhan keberatan God object karena mereka meninggalkan kasihnya because yang they semula. leave their first love. Lalu Tuhan himbau kembali, And God rebuked them. lakukanlah kembali Do again apa yang pernah engkau lakukan. what you have done before. Mencintai Tuhan, Love your God. mengasihi Tuhan, Love your God. mengasihi Tuhan Love your God. tidak bisa digantikan dengan aktivitas. Cannot replace by your activities. Mengasihi Tuhan Love your God. tidak bisa digantikan dengan harta. Cannot replace by your material. Mengasihi Tuhan Love your God. tidak bisa digantikan hanya dengan anti terhadap dosa, Cannot replace by anti to sin, anti terhadap penyesatan. anti to deceiving. Tapi mengasihi Tuhan But loving God, adalah hubungan yang terjalin relationship that terus connect menerus, continuously, selalu cinta Tuhan. always love God. Saya memberikan contoh dalam sebuah pernikahan. I give examples in the marriage. Ada banyak istri Many wives masih melayani suaminya still can serve her husband dengan segala kebutuhan. with all his needs. Atau masih banyak suami Many husband now, melayani istrinya. he can serve his wife. Dia masih bisa bekerja He keras can work so hard untuk memenuhi kebutuhan to fulfill istrinya. the need of his wife. Tapi yang perlu But dipertanyakan, what we can ask, apakah tetap kasihnya? is the love still there? Masihkah tetap mencintai? Still they love their spouse? Karena tidak bisa diganti. Because it cannot be Cinta itu hanya replaced. dengan diberi makan. Love by giving food. Cinta itu adalah berbicara tentang hubungan. Love talk about relationships. Apakah saudara mau? Do you want?